नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रोज़े में इस्लाम की हैसियत तकरीबन फ़ौज के तरबियती निसाब की सी है। फ़ौज के एक एक सिपाही को इस बात की मुख्तलिफ तरबियत के ज़रिए ये बताया जाता है कि उसे किस तरह तैयार होना है जंग के लिए। बिल्कुल इसी तरह तमाम मुसलमान साल में एक बार उसकी तरबियत हासिल करते हैं, जैसे फ़ौज के सिपाही सरहदों के लिए, सरहदों की जंग जीतने के लिए। बिल्कुल मुसलमानों की असल जो इस्लाम का बड़ा मकसद है और वसी मकसद है कि अल्लाह के दीन को अल्लाह की सरज़मीन पर गालिब करना, उसके लिए मुजाहिदीन को तैयार करना और उन मुजाहिदीन की तैयारी के लिए रमज़ानुल मुबारक जैसी फ़र्ज़ इबादत और रोज़े का हुसूल वही तरबियत देता है। अगर आप तारीख़ का मुताला करें तो हमें पता चलता है कि अरबों के यहाँ जो सबसे कीमती जंगी सरमाया होता था वो घोड़ा समझा जाता था, और वो घोड़े को जंग के लिए ऐसा तैयार करते कि उसे भूखा और प्यासा रखते। मकसद जुल्म करना नहीं, बल्कि ये कि वो अगर जंग हो तो उसमें वो भूख और प्यास की वजह से अपनी रफ्तार में कमी ना लाए, उसके अंदर तेज़ी और मजबूती पैदा हो। और यही नहीं बल्कि जो उन घोड़ों को तैयार करता था, जो उनकी तरबियत करता था, उसके चेहरे पे कपड़ा बंधा हुआ होता था ताकि घोड़ा इस बात के लिए ना हो कि जो एक ही शख्स अगर कहे तो उसी की बात माने, क्योंकि घोड़े के अंदर ये सिफ़त है कि वो बहुत जल्दी मानूस भी हो जाता है और मोहब्बत भी करता है। तो वो चेहरे पे कपड़ा बांध लेते थे ताकि जो भी इस पर सवार हो वो उसके लिए काम कर सके। अल्लाह ताला ने हमें भी माह सियाम दिया, माह मुबारक दिया कि अल्लाह की फ़ौज जिसका काम अल्लाह के निज़ाम को, अल्लाह के पसंदीदा दीन को उसकी सरज़मीन पर कायम करना है। आप सुबह से शाम तक का हम जायज़ा लें तो हम देखते हैं कि सहरी क्या है। आपको वक्त से पहले उठना है। अपनी ख्वाहिशात के बरखिलाफ़ हम सुबह उठने के लिए कसमसाते हैं, लेकिन जैसे ही सहरी का वक्त होता है आप सहरी करते हैं और जहां अजान बुलंद होती है सहरी बंद कर देते हैं। इफ्तार के वक्त कैसी तरबियत है कि आपके सामने बेशुमार अनवा व अक़साम के खाने मौजूद हैं, लेकिन एक खजूर मुंह में डालते हैं और जहां बुलंद हुई अजान नमाज के लिए दौड़ पड़ते हैं। और फिर खजूर क्यों? क्योंकि उसके अंदर ग़िज़ाइयत और क़ुव्वत है ताकि फ़ौजी अपना काम जिहाद के लिए अच्छी तरह से तैयार हो सकें। फिर यही नहीं, दिन भर का भूखा प्यासा रहना आपके अंदर ज़ब्त नफ्स पैदा करता है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका नफ्स ही तो है जो उसे गुनाहों पर आमादा करता है, और ये भूखा प्यासा रहना उसके अंदर क़ुव्वत इरादी पैदा करता है, उसे मजबूत इरादों का मालिक बना देता है। रात को आप अभी तो आपने थोड़ा सा खाया पिया, अब आपको दोबारा नमाज तरावी के लिए जाना है और दौड़ पड़ते हैं, और 10 मिनट और 15 मिनट नहीं, उमूमन एक एक पारा वो भी खड़े रह के तरावी में सुनते हैं। ये कैसी ज़बरदस्त जिहाद की तरबियत है, इस्लामी फ़ौज की तैयारी है इस पूरे माह मुबारक में। ये नहीं बल्कि जब आप
جہاد کرتے ہیں تو جہاں جسمانی قوت کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں صحت کی ضرورت ہوتی ہے، وہیں آپ کے پیچھے رہ جانے والے آپ کے لیے دعاؤں میں مشغول رہتے ہیں۔ یہ ماہ مبارک جو روزے دار کی خوشخبری ہے کہ روزے دار کی دعا قبول کی جاتی ہے، یہ بھی جہاد کے لیے ہماری تربیت کرتا ہے۔ اور جہاد بغیر مال کے نہیں ہوتا۔ انفاق فی سبیل اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہواؤں سے زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے۔ گویا جہاد کی تربیت کہ جہاں بھوکا پیاسا رہنا ہے وہیں مال بھی خرچ کرنا ہے، وہیں دعاؤں کے لیے ہاتھ بھی اٹھانے ہیں، اور اب آپ کو ایک بڑے جہاد کے لیے تیار کرنا ہے، جہاں ہو سکتا ہے کہ آپ کو دن بھر میں بھوکا رہنا ہو اور رات بھر آپ کو قیام کرنا ہو، آپ کو سرحدوں پر ڈیوٹی دینی ہو، اس کے لیے آپ شب قدر گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ ایسا عظیم پورے مہینے کی ساری تربیت ہے جو ہمارے اندر نظم و ضبط بھی پیدا کرتا ہے، ہمارے اندر صبر بھی پیدا کرتا ہے، غصے سے بچنے اور برداشت کی عادت بھی پیدا کرتا ہے۔ رات بھر آپ کو جاگنا ہے اور دوسرے دن یہ نہیں کہ روزہ نہیں رکھنا، پھر آپ کو دوبارہ وہی آپ کو سحری کرنی ہے، اور اپنے آپ کو ٹھنڈا پانی اور کھانے پینا سب کچھ موجود ہے، لیکن نہ کھانا ہے نہ پینا ہے۔ اور جب ایک مجاہد، ایک فوج جب سرحدوں سے کامیاب ہو کر واپس آتی ہے تو رب کے حضور شکرانہ ادا کرتی ہے۔ عید کے دن امت مسلمہ اپنے رب کے حضور شکرانہ ادا کرتی ہے، اور آپ نے یہ فتح حاصل کرنے کے بعد اب بیٹھ نہیں رہنا ہے، بلکہ آپ کا سالار، آپ کا امیر، آپ کا امام آپ کو خطبے میں بتاتا ہے کہ اب آپ کو بقیہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ یہ زبردست تربیت جو ہمیں جہاد کے لیے تیار کرتی ہے، وہ صفات پیدا کرتی ہے جو ایک مجاہد کو ہر طرح سے، اگر اسے بھوکا رہنا پڑے، اگر اسے پیاسا رہنا پڑے، اگر اسے رات بھی جاگنا ہے اور دن بھی جاگنا ہے، تو وہ عظیم مجاہد عظیم مقصد کے لیے کہیں ہمت نہ ہار جائے اور کہیں تھک کر بیٹھ نہ جائے۔ یہ روزہ پورے طور پر ایک مجاہدانہ تربیت کے دور سے گزار کے اور اسے اسلامی فوج کا عظیم سپہ سالار اور عظیم مجاہد بناتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پورے شعور کے ساتھ اس ماہ سیام کے تمام روزوں کو پوری روح کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پورے ثمرات سے ہمیں فیضیاب کریں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔